السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کی بہن، آپ کی بیٹی میمونہ ناز۔ خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈیئر آڈینس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کلاس 6 کی میتھ کی کتاب کو سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کر کے بتا دوں کہ میں نے کلاس 6 کی کتاب میتھ کی جو کتاب ہے اس کا ڈومین نمبر 1 جس کا نام اعداد اور عوامل ہے، اس کا میں نے آغاز کیا ہوا ہے، اور اسی ڈومین کی سب ڈومین ہے جس کا نمبر ہے 2، اور اس ڈومین کا نام ہے اعداد اور اضعاف۔ خواتین و حضرات، ڈومین نمبر 1 کی ایکسرسائز نمبر 1.1 اس کے پہلے 5 سوال کا سلوشن میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں دے چکی ہوئی ہوں۔ آج ہم نے سوال نمبر 6 کا آغاز کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 کیا ہے؟ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ سوال نمبر 6 یہ ہے کہ 50 اور 60 سوال نمبر 6 ہے 50 اور 100 کے درمیان تمام طاق مرکب اعداد لکھیں۔ سوال نمبر 6 کیا ہے؟ 50 اور 100 کے درمیان تمام طاق مرکب اعداد لکھیں۔ خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کیا ہوا ہے کہ جب تک ہمیں سوال کی سمجھ نہیں آتی تب تک ہم جواب نہیں دے پاتے۔ اب سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کہ 50 اور 100 کے درمیان تمام طاق مرکب اعداد لکھیں۔ اب اس میں طاق اعداد کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور مرکب اعداد کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور آپ کو میں بتا دوں طاق وہ والے اعداد ہوتے ہیں جو 2 پر پورے تقسیم نہ ہو سکیں، ایسے اعداد کو طاق اعداد کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ طاق اعداد وہ اعداد ہوتے ہیں جو 2 پر پورے تقسیم نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ مرکب اعداد لکھیں۔ مرکب اعداد کیا ہوتے ہیں؟ مرکب اعداد وہ اعداد ہوتے ہیں جن کے 2 سے زیادہ اعداد ہوں۔ ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ مرکب اعداد وہ اعداد ہوتے ہیں جن کے 2 سے زیادہ اعداد ہوں۔ اعداد کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اعداد کیا ہوتے ہیں۔ اب سوال نمبر 6 کو ایک دفعہ پھر رپیٹ کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کیا ہے؟ 50 اور 100 کے درمیان تمام طاق مرکب اعداد لکھیں۔ اب آپ کو سوال کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اس کے جواب کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے جواب میں شامل ہے 50 کے بعد 51 آتا ہے، اس کے بعد 55 آتا ہے، اس کے بعد 57 آتا ہے، اس کے بعد 63 آتا ہے، اس کے بعد 65 آتا ہے، اس کے بعد 69 آتا ہے، اس کے بعد 77 آتا ہے، اس کے بعد 81 آتا ہے، اس کے بعد 85 آتا ہے، 87 آتا ہے، اس کے بعد پھر 91 آتا ہے، پھر 93، پھر 95، اور اس کے بعد لاسٹ پہ 99 آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تمام وہ اعداد ہیں جو 2 پر بالکل بھی تقسیم نہیں ہوتے۔ آپ کسی بھی عدد کو لے لیجئے، ان میں سے آپ خود سے بھی اس کو تقسیم کر کے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا عدد نہیں ہے جو 2 پر پورے کا پورا تقسیم ہو جائے۔ اب اوپر جو سوال میں پوچھا گیا تھا طاق اور مرکب اعداد لکھیں۔ اب اگر ہم 2 کے حساب سے 2 کے اوپر تقسیم کرنے کے حساب سے دیکھیں تو یہ بالکل بھی تقسیم نہیں ہوتے، تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی اعداد ہیں یہ طاق ہو گئے۔ اب آتے ہیں مرکب کی طرف۔ تو مرکب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اعداد ایسے اعداد ہوتے ہیں جن کے 2 سے زیادہ اعداد ہوں۔ اب 50 اور 100 کے درمیان جو کہ ہم نے طاق مرکب اعداد معلوم کرنے ہیں، تو اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں 50 کے بعد آ گیا تھا 51۔ اب ہم 51 کے اعداد نوٹ کرتے ہیں۔ 51 کا ایک عدد 1 ہے، پھر 3 ہے، پھر 17 ہے، پھر 51 ہے، تو مطلب یہ تو بالکل بھی مفرد اعداد میں شامل نہیں ہے بلکہ ایک مرکب عدد ہی ہے، کیونکہ اس کے 2 سے زیادہ اعداد بن رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر 53 آتا ہے، تو 53 کے آپ خود
खुद से नोट कीजिए कि सिर्फ दो ही आद हैं, एक इसका आद एक है और दूसरा इसका आद 53 है। तो ये क्या है, ये मुफरद में शामिल हो गया है, तो इसको हम मरकब में ऐड नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 51 लिखा है, उसके बाद फिर 53 ही आना चाहिए था, क्योंकि 53 दो पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। लेकिन ऊपर जो कि लिखा हुआ है ताक पे होना चाहिए और मरकब भी होना चाहिए। तो मैंने जब 53 के यहाँ पे आद निकाले तो उसके दो आद थे जो कि मुफरद ये अदद बनता है, इस वजह से हम इसको ताक में नहीं लिख सकते। अब 51 के बाद 53 आता है। 53 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये मरकब अदाद में शामिल नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ दो आद हैं। उसके बाद आगे आता है 55। 55 के आद आप नोट कर सकते हैं, 1 है, 5 है, 11 है और 55 है। तो ये क्या है, ये दो पर पूरा पूरा तकसीम नहीं होता और इसके आद भी चूँकि दो से ज़्यादा हैं, तो ये मरकब अदद में शामिल हो गया। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 55 लिखा है। 55 के बाद 57 आता है। 57 दो पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, ताक अदद है ये। और इसके आद आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 है, 3 है, 19 है और 57 है। तो ये मरकब अदाद में शामिल हो गया, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा आद हैं। अब 57 के बाद आगे आता है 59 आता है। 59 के अब आद नोट करें, 1 है और बजाते खुद ये अदद है, मतलब इसके दो ही आद हैं। तो ये क्या है, ये मुफरद में शामिल हो गया। इसी वजह से मैंने उसको मरकब आदाद में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं हम लोग 61 पे है। 61 के भी सिर्फ दो ही याद बनते हैं, हालांकि 61 दो पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, लेकिन क्या है कि इसके आज सिर्फ दो हैं, इस वजह से हम इसको मरकब अदाद में नहीं लिख सकते। 57 के बाद देखिए 59 जो है वो भी मैंने नहीं लिखा। 59 के बाद 61 आना चाहिए, वो भी मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वो एक तो वो आदाद ताक है और दूसरा ये कि वो मरकब में शामिल नहीं है। अब 61 के बाद देखिए आगे आता है 63। 63 ये दो पे पूरा तकसीम नहीं होता और इसके आद भी देखें कितने हैं, 1 है, 2, 3, 4 और उसके बाद जितने भी आद इसके बनते हैं, तो ये मरकब आदाद में शामिल हो गया। इसी वजह से 63 को यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है इसके जवाब में, सवाल नंबर 6 के जवाब में। 63 के बाद 65 आता है। इसके भी दो से ज़्यादा आद हैं, 1 है, 5 है और उसके बाद 13 और उसके बाद जितने भी इसके आद बनते हैं, मतलब ये भी मरकब आदाद में शामिल हो गया, क्योंकि इसके भी दो से ज़्यादा आद हैं। 65 के बाद आगे आना चाहिए था 67। 67 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 67 के सिर्फ दो ही आद बनते हैं। उसका एक आद जो है 1 है और दूसरा वो बजाते खुद 67। इसी वजह से मैंने 67 को यहाँ पर मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसके दो आद बनते हैं, तो जो कि ये मरकब आदाद में शामिल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा गया। 67 के बाद फिर आगे आता है 69 और 69 वो यहाँ पे चूँकि जगह कम पड़ गई थी, लेकिन उसके भी दो से ज़्यादा आद होते हैं, तो इसी वजह से 69 को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। 69 के बाद 71 आता है। 71 के भी दो ही आद बनते हैं, तो वो चूँकि मुफरद अदद बन जाता है, इस वजह से हम उसको ताक में नहीं लिख सकते। इसी वजह से 69 के बाद 71 जो है उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि वो एक मुफरद अदद भी है, ताक भी है लेकिन मुफरद है। लेकिन ऊपर चूँकि पूछा गया है कि ताक और मरकब अदाद लिखने हैं, तो वो इसके बीच में ऐड नहीं हो सकता। और इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप जो हैं वो आगे सारे के सारे जितने डिजिट्स जो आंसर में मैंने लिखे हुए हैं, जितने आदाद मैंने आंसर में लिखे हुए हैं, आप उनका सलूशन खुद से भी निकाल के दे सकते हैं। दो के ऊपर पूरा पूरा तकसीम करके देख सकते हैं, उनके आद मालूम कर सकते हैं। अगर उनके दो से ज़्यादा आद हैं तो वो मरकब आदाद में शामिल हैं, और अगर उनमें से किसी के सिर्फ दो ही आद हैं तो वो मरकब आदाद में शामिल नहीं हैं। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 6 की समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है कि तमाम नामुफरद और ना ही कुदरती और मुकम्मल मुफरद आदाद लिखें।
ایک دفعہ پھر میں سوال نمبر 7 کو رپیٹ کر دیتی ہوں۔ سوال نمبر 7 کیا ہے؟ تمام نہ مفرد اور نہ ہی قدرتی اور مکمل مفرد اعداد لکھیے۔ تو اس کا جواب خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جواب یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا ہے، وہ میں آپ کو سمجھا بھی دیتی ہوں کہ کیسے اس جواب کو میں نے مینشن کیا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ صرف ایک ہی ایسا عدد ہے جو نہ مفرد اور نہ قدرتی اور مکمل مفرد عدد ہے۔ خواتین و حضرات، کل کے کویسچنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ قدرتی اعداد کون سے ہوتے ہیں، مکمل اعداد کون سے ہوتے ہیں اور مفرد اعداد کون سے ہوتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوئی ہوں۔ اب صرف ایک ہی ایسا عدد ہے جو نہ مفرد ہے اور نہ ہی قدرتی، مکمل اور مفرد عدد میں شامل ہے۔ مفرد سے مراد جس کے ساتھ دو اعداد ہوں، چونکہ یہ ایک ہے اس کے دو اعداد ہو ہی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے یہ مفرد اعداد میں شامل مفرد اعداد میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو صرف اوپر چونکہ سوال میں لکھا ہے تمام نام مفرد اور نہ ہی قدرتی مکمل مفرد اعداد چونکہ لکھنے ہیں، تو صرف ایک ایسا ڈیجٹ ہے جو یہ تمام کیٹیگریز پہ پورا آتا ہے، تو اس لیے اس کے جواب میں ایک ہی شامل ہے۔ خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو سوال نمبر 7 کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ہماری مشق نمبر 1.1 اس کے 7 سوال آج کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو مشق نمبر 1.1 کی مکمل اور اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی کویسچن کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کوئی بھی کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ میرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالات کے جوابات دے پاؤں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ایک نئی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔